Кем ты будешь, когда вырастешь? Мама, а можно я буду с собой? Форест Гамп. Я касим раздав комментарий на Форест Гамп. Если я мой фильм обнаружил, я хамин порог хондам аджибас. Как же сложно, трудно оставаться самим собой. Негативом игре что? یک چیزی عجیب خوندم که کودکان از 4 سالگی حالا میتونستن احساسات خود را اداره کنند. یعنی آنها حالا میدونن با کدام گویم عملهای کلمه ها یعنی معاشرت کنند. یعنی ما هم معاشرت میکنیم و دوام میبریم چالش آماده کرده ایستادم نصیب. شب بخیر دوستا، شب خوش، پایهای صبح.